Non, mais tu es quand on compte mi, là mi cadre bon, mais bi maro d'agronomie, là mi cadre ablo de paja du bon ouais. Mi je mi de suno si dion mo ro kuitan dion e blokande konu kunwe. Bon mi je mi de suno si ko mon koton eno inde lo bo mi non du lo bono flin adan koko me de ko wadu pesan e to mi to me si a pa kwe. E na chanu mi din de mi ko do wa lo mo wa mi ton le koton mi non do pesi so na jigbon pe ton na domi na domi bo fi mi no ba question akuno pe to na no ba do teto me numi ko no e fi ni mi ablo de gbaja we de me no ka to ton we bro gan po do bo nu ko le nkan ton e na duo e na no ntefile kere mi anon bro a la no ku yo gurele me de ko ku do politique ta me we a alo me ko pache kana me do na du gan bo e ko we de le yo na bro fi fa mi sa me ni le bi ena no ano be ko npo le bo ena no awa no lo ena no imo a me ko je kun do to ya ji bo ko yi le de me le yo me ko no ku do ton be ko da si na ni flaf be ne ko yi de me yo na bro fi fa mi sa me le bi fa mi sa no wasin bo ko zuzu kana yi mi me ku le don do ko ine din yo e me ko mi de dan me de fun ahwan mi de ka so amu ahwan de ya gudu e mi de bo ko esan do e mi gbo mi adu ganji to ka ko wọ́n tó gbé ní nana ní àkàdé gan. lẹ́nu náà wọ́n wà pàtẹ́ fi ẹ̀yin náà kóró wa jẹun àmọ́ pété gbé dé kóró wa tó ẹ bá wẹ̀ kó. ẹ bá wẹ̀ kó. àgbọ̀ yẹ kànú bó bí ọkọ̀ sọ́kẹ́ yẹmi tó ń pọ́n tọ́lẹ̀. bọ́dọ̀. jàmẹ́ pẹ́ de ọ jàmẹ́. e jàmẹ́ kó lè fi hàn o jẹ pé e nà tí de a ṣe pọ̀ tán de sáré ẹ jàmẹ́ àsúwẹ̀gbẹ́ à. jàmẹ́ rẹ̀ o abúlé padà sí pé mẹ́yẹ́ lù ẹ̀mí dé. ẹ lù ẹ̀mí dé. gbọ́nà kẹ́rẹ́ ká kúrò mẹjẹ sunu sisi alinua mede eyin do kan jiwe yan to fa asan ne ogbe anokan to fa asan mo kan to gbe anokan to wa ka fa kaka ya mi ka je mi de sunu si onugbo wa me de pon bra ni mi bo ku le yo no do yo fule lo 8 minutes de sina cha juro pe aso ko de me tobu egbon bra to fi fa nu ko podo to fi ne ka si flan to ne bi ya ko wa yin po mi to gbe nu yeda gbe pon tole e si flan do nu bi ya hun wa me ro poju na lo che ro po ma yo me ro sin ko ma lo che ro po mo me ena bo yin chaju gba lo ko plane mele bi yin wa mo chaju ro po ko yi pata tin bodo so mi gbe mi chu bo isin bo yin yo po bo isin be mo to gba sin po fu kele ni be to so ble bute be ba fo yi na ka ko bi o to gan 200 tin jogi dáwọn ẹ̀sùn. Oye náà kàdà ọ̀sán kan wọ̀ ẹ̀. Wọ́n jẹ́ ọ́ àjàwọ́dé sínú sí nùgbọ́ àwọ̀dé èèwọ̀ tọ́nà èmi náà tó ọ̀tọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ àwọ̀dé sí ọ́ àjàwọ́dé sínú sí à. Yẹ jẹ́ eré sún sí ni ọmọ kì í pí wẹ́rà tó wa. Kàbí. Kì í pí wẹ́rà tó wó tó lẹ́bí jẹ́gì. Ó wá fi yẹ àpáfọ̀kàjẹ́ ni àwọn kọ́ńtà rọrùn. Ìjẹ́ mi lè sún sí à. Abúlọ́dé ìpájà èdè ìpájà ó ká òfẹ́ mọ́ bẹ́ẹ̀ bla o. Bọ́dẹ̀. Abúlọ́dé ìpájà rẹ̀. Bọ́lá òfẹ́ mọ́ àbárò òfẹ́ mọ́ bẹ́ẹ̀ bla o. Ẹ̀fẹ̀ o. Eyín lọ́lé mi jẹ́ mi lè sún sí bẹ́ẹ̀ dọ̀. Mẹ́rin màsánsì tèkí ń potó California. Nùjọ́ nù lẹ́nà rú. Tòrè kan sáà bèrè fi yẹ bó sìn mẹ́ à bọ̀ jìjà fiẹ́ngà àgbọ̀n bó dín. Ìyàrá ìrìn ẹ̀dọ́ yìí. Oyè bó tó bá mọ̀mọ̀ fún wa. Akálà ó sọ kan wá ẹ̀kọ́ rí àgbọn náà lẹ́nu tẹ́kùn òjìbọ̀. Àgbọn náà sí àpapọ̀ yọ. Àgbọn náà sí àpapọ̀ ìgbọ̀n nìkan. Mọ́tò pẹ̀lú tó gan rọ̀ abúlé ìgbàjà ní wà gbọ̀n mọ́tì lẹ́. Bagidi. Oui. Nimi kada abúlé ìgbàjà sí nsọ́gbọ̀n ẹ̀. Mi da ko wesu. Wesu na oton le. Mi jẹ́ mi de suno si o. De wa mo vivinu mi. O vivinu to vile. Bo mi de suno si mi jẹ́ yo. De mi na blogbo. Bo afoka fu mi tole o. Mi na lo blo blan blo kanvo. Amode na son ton mo ya, amode jẹ́ mo ya. De. Lo we ton de. Lo we ton de lo gro. Ene gudo na bi o no vitele. To vile. Bo lo de no in to mi ton tole o. Ye no zirajo. Kàbí. Bolo mi lọ dùn èyí mi tọ́lẹ̀ yìí bí mi lọ yìí ó bá mẹ́ ó kẹ́ tó rán mẹ́ kẹ́lẹ́ o. Olùsọ àbá ní ilé ìlú kẹ́lẹ́ o. Wọ́n ní mi kàn dọ̀ o mẹ xɔ tó tí o bọ̀ mi yà xɔ tó o. Mọ̀mọ́ mi kọ́ tán bó ní kàn dọ̀ de alọ́ ní gbajà sí kúrẹ́ kàn kéde wọ́n ní kàn dọ̀. Mes chers parents,
chère population, chaque fois que je me réveille, je dis Seigneur, donne la paix à notre pays. Mes chères mamans de Dantokpa, Indépendance, c'est le lieu de saluer nos mamans. Restons unis pour l'unité nationale. Merci, je vous adore, naturellement. D'accord, mais Dantokpa là, on va mon canton dit mais n'a dit mi ton là, nous non dit mi bon signe. Naturellement. Kavi. Naturellement. Il a tenu mi. Kwenwe to gana yo we brado ya gosi yo modo ajo kan mi no sagbe do gago ko mele modo bido bide me e ko taji yo ede me chobo ati za ko yo apa mo nkan ton ede me sin chobo e fagba sa mi na ido mo je me sin apa ko mi ami ni e ko taji ji ko taji egbe ton we ete egbe diyan mi no dasu e o mi no dasi lo bono jodo bono itogudo yovo to me bono ko li hwe aton e ka yon be na jo asi metondo alo asu metondo lo bo yovo to me lo hwe aton ko ta je be ton ne ko no aka ran jo asi to do lo bo yovo to me lo hwe aton ko ene a se ko da lo papa me ndo po a e wa na yo na e wa bono lo na yo e lo kana yi kabi fun ayi gbe ne nganchi kabi na asuto ran jo do lo bo hwe ene lo to gudo a e jere ran le blo wu mo hein e ran le blo wu mo e be kan na bo hwe ene o won kan do gbeji ni bro quand on descend jogi ya wa zu a situé na ado kan ho edin bura gban a o agban ko aburo kan ho edin ne aka kan ajo yun mo nkan do lo bo itogudo lo hwe aton adole himo agba ko wa amro ufe na mo ta anjo adoyon we ne to esa ojo we do yo we vigbe we bla vemi e kabi nsi jodo a bede a pakiti oui a situé aka tu do lo hwe aton lo togudo a Dáwọn so, nsi jọ asi tse do a, ló nyɔnu ọ, ìnà kàn wọ́n, ìnà kó sọ a, nyɔnu kalẹ̀ vɔ, ní mɛ de bɔ, edze dzitɔn, de wa dzitɔn gbɔn yɔ, esinsin kɔn ɛnɔ namɛ. eno na me aka bi yo kono do eni re me na do ase mi ton do lo bo togudo ase mi ton do so na je mi de su no do lo togudo ko li hwe jole yo da we a to me yo ma yi di sa we yin to me ha to me yi a ko yin bi ndi we zo mo ko to me nu kon ayi we de suno ton alo nu kon ayi nyonu ton we zon sin e me ndo mi do po me jo mi di me gbeje we me yan jo nu we bo le ko wa yin mo ya e we de suno akada zo de wa e da won su audasi bo do vi mi ko li mi point do mi ton ba zo wa so we bra ba ite ogudo be fla fo bonu pon ko anu bu ofi o ajedon eje liver o ona do le mi kun si yodo asi mi ton tan gbe mi wa kan do a alo ado mi kun si yo e a da yan nu yo a tun jijo ton tu de sin na te yon ton me mi do mi o tu mi de bo yin wan we yo e na nu peji mi bon kulo wo idon kulo na freedom mi do ndai nyonu na de mo koton nyondo di de mo koton na lo hwe ne mo a we ne nu me no ayi we logo e feed yen yo pe bijan wa nu bubu a de so me de me de na me de me dandansi when do to ayin wa nu vitu ele ayin wa na suto yo koi ande bona no te kun esu we nu me ni obu flafo boni se wa fu we do be no don flafo lo do voto yo to we nenu a yin de to sin to anado papa mo koton hwe nu e me mo koton ka blo mo khe lo bo so a pon kudo a bo tue do bo ni nyonu e mi no afo ne ba o kle ne nyonu mo koton ka le ba masu de po ke na lo ba su mo koton re o e na le bo yi to mo koton me mo koton lo ta me ni we ma kan bi o na da so mi to na jo mi do bo ko hwe na bi ejule yo we re na peji ni asutu e lo be na jo do bo yi to e ka jo do bo won lo da bi ado mo a ndabe ntile asuche yo e kana jomi toro fie so mi doe bo ito me bo bloku ko ya ton fe ni te o tun ka do mo no aton ezo mo yon no asobe oui nu konton aso e khosa ne yo e no mo ndudu mo na me bo tun sinti bo tun afoji we go nde jeje yo e no pon gudo bon so gbedo bo metile mo do gbe top lo fine aton go ani male bon gba hosen onu aten le bi so gbe nu yin pe do sunu won po bo mi do fine khelo e ka ru gbe ton me tin die bo ma o do aminu mi bo e do aso je mo aso to gudo ba
yon na imenu konton na ko upload dia lo no zambo no keze bo khaye ko ni do ni ijijo ho ya dan ya mayin le kono do gbonte e ma sa thématique kan vi bo to kun na ne e ma ka sa zanta pa body do ne me aso de gbe ton bo ido ba so aklu no do ami ni ba so do nkan yi ba je tan yo e flin do mi do vi kwa si poro ko gbe lo no se kwa ire na mo bodu bo vlavo metele lo ton de bon apa ni ko no blodo ani banka de bo kan le go sin aloton ji akawa si lo e blo ko aton bo lele ko akuto abo mo yo vo science lo bo da ton e mo yo vo science bo da sin yen kan asi don bo de sin e ma e de su ma hun gbe ta le bodo na you no gbewe ne je hun gbe ta mo ko ton bodo mo bu ka so awa bo ablo ko ene bo chawe bo apo fi ko bodo na we je ton o de aro di o so ado jiro tutu ya na bo fi bo le asi ba da lo jiji o e na da eyin do e yovo to mo yovo bo da be so me gbe mi ya e kan na no ton ko ejiro bi fi bo ja bele wa po fi ko e na do mi londo sigidi an no aton ado no kan asu lote e we so mo yo no asu ko akwe na fi ne lo no na do ne lo fi ne John judge to yo no wa eno level akwesin tale no po male ebloro nu we ne le yo e ko buru po oblodo po do me tun lu to bo akwezan re me nu je family to me eno wa akwezan level nu we le lo po e do po afo yi memezi afo yi meme mi gbe ya gbe to rin o asutu esin lo bo no kan na judge to e bo la me to ka vivi ya bẹ́ẹ̀ ṣe kwese do afọ na me bọ̀ nna mi ka itan mi maja no akoko gbe na akweje nsin bo male boya rosin o ile we no kan so bo no ka so de me ni ko aton merci no bi opon we ko le pe pa si to epo de ko sabo san o se gla lo po me o mi do gboje ko mi ton sa ba ko pon do mo da yi o foni àmọ́ e ko tun bo se gla lo po me do asan le bo mi abulo le na bu do asan le bo mi abulo le na kabi di ofi me yon to ko da jojojo ti kanflan lo enele re na so mo yon na blo nu àmọ́ asito yo a pon do alo pade bo mi pipe po je na do ko be ito ogudo si e ma yin gboro po afun po mo so saki to bodi do ni ablo mo lo aye na che ya ona bi tata kon se ko tata no re mo yon to bo tata so bije wa no pe u me ko le onu ere ofin on edo nu re bagidi oui mi no gbede gbe mi kuna jo ase mi ton to lo be to gudo táwọn èso oui o kanflan na jino mi ton le o yewe ji mi me yewe do mi me bo nfun tegbe ono do o ayina yonu noche bo ena fumra ro gbe kaka je wonu ena je no mi ton le o amo ko gbe mi ton ron e bo nu sunu do po tite po sepo yonu lo bo do honion ere on no e ba de do kanton e yo ena mon bi etero ndi boro modo e nyonu o bonu na joasi chedo a joasi to edo bona itogudo bona ho we aton ene we o sunwe ko pa me lo ko me ton sa re sunwe nu ajo asito edo nu sunwe yo nyonu bi hwe no se ku pe bo bona wa ho edo ndi guwo na do ko fine je yo ero de no aton eno renyon do te asepo no asepo ayin me na ro kanji o kan bro akwe ero ko fine je da akwe ko be ero akwe ablo bi hwi do ganji bo àwọn igon ton bo ya tun na bi bo nu nka ito me onu nka so ape nu de wo don afoyan me bi o e ko gbe to me ma ni dagbe no re an no ito me sin ito me ba foyan fi eyin we ma tele so asobre don bo ene nka do na sende do de ne ale ko akwe se ko do de ganji ko le wa wa ma ito ma te a ma si wa ko we mo bo to anton ji ya ohun bonu ho mi to lo sunu devo do no si apahwe yo sunu devo atite boyo ma sito yo ere na do ko ma lile asisa no sito bo na leko asito kun si o na kun to e ko na le da ni gun e ma kun yo mi ton egbe din ton le kan flan na jiro mi ton din ton le so kun wa bo be mu gbon yo de ko ku wa po mo to po yo na zonji pe no zonji bo nu mo nkan ton le te yo e si jo asi me ton do a nu e no ba yo we no de e certain asi me to po me po na certain na to gudo de mi na no bi yo ene bo nu ene o ma wa bo nu npo egbe to me yo bo nu na yi to me je wa yin yen bagidi akọ mi da ton na to me yo na do yo po ni po gbo mi do mi da mi de le bo mi yin wa mi de le npo egbe no a yin ti o ano fine amaka yin ti a
keke bona do jiri de so de ya kaka be na ito me ma do asi me to do a o we akwa mo ko to ko amaka gbedo o asise benu mi ma itu o me ya wezon bon don we do me jire de demina ho we no de yi mi ton ni no ipo asi mi ton bo to me yi me no me ro kun ge no ito be ne ta we so de ko so ne wa tin bo ganto e fi ale tin ra so wa tin ganto do me na ito me we na ito me o mi iton de o pe we mi na blo pe chi wo le ko pe ato me na blo lo wa mi agbara si do e si ko do ko alo pe we bo mi ka je ton eleva ho so be na ne ko e ne e we ndo do de sunu antun do me jile de asi emi do e kun so asi emi do yi o nu a ito me mo ko ton wore su gbeto su glegbe nu antun do me je to me yi ende yo nyonche o nwa bu mo ejene male nwa bu nu ma so le mo ahun ejene ele jina aso na bi do ma o sha lo me taka me aso ko brandoni bonu e so gbe ha o ya no gbeji nu e kaka ba ibuna wa a chenu tin jogide sura pere emi ko si jo asemi ton do de ouvert to we mi modin agban ko ku so gbe kaka lo bo emi na na bla le mi na jasi mo nkan ton to bo to gudo o ni mede le mo yono ogbon e kan e khodo yono me we no so apapa ni so be ron hon jegbe amo ko re re eyan ko kan do yono me bo ji ade me be fe nu e bo fe rin don to yo ajodo e na fe o ali gege nu e ko ti na yi ado yono e ro le kondo po me we wan yin no sure mo le contact crée l'amour yo vo do mo kondo po me wan yin sure ba jodo bo dido e asukusi yono e jodo bo iye yo ba su don jodo e ti asukusi yon te kan ron bo na asukusi khome kaka nu ko mo pa nu konton nu konton ne we go me ka da siton ben yon famille binu kuma finini sun we do fine in khesi bo wi nu yono e do fine on ye no di khesi e jo yon do bo yi bo no vie je menegbe yo e do asi meton gan Peter ro gbe yo e do asi meton gan e da fo gbe nu asi meton e male bo gba rosin e ajo asi to e do yo supo e o mi ye o sonda bo jai me bi aje kika doji apa ko de forie yonu e do hudo yonu amofin e do hudo de e ren gbo be yin asi tu e na yonu o chore na no hot we saka so yo e no dai ni we me ka fine ma dai ni me ka fine ma de we le he e na fe we jodo bo yi me ka ren we famille de si wa no we kaka be ti gude suro don pedia o e na so no vitue jiji so da paton e na fe o si tu yo nu don no ya egbe ko ti edu dodo le egbe mere ma to me wa me to me yi lobo irin ga ya orin mo di boblo ku ye ne ntu eti ba akari don ani ba akari nte ga sin so mo ka bo ka fa mi fi ekude suno ji asi ekude suno do e be nte na iba wa akari be no blo ku mo pa vitu ebe ajo vido ebe sozo be bi mo we gbo akome ave doa ta jo ne do bo ni ku eku e na se wen mo a se gbon eku ama wa ko ya won we na blo won we na de lobo don we wa ko yo we na rin mere suwa na no nu meton kon we jobe na inu joki nino mo azo dimo azo amolo togudo amlo kwewe ba kwe ka 3 kanji live amere no live yamen live amere yo akwe we zo bo won agbe a nja we fi nkan de wa jogi de suna nkan de wa fi ya lende ka ko yon mi ta ko si te mere ron ji kamoro lende ko yon mi e ndo le npon bon we ye meton me no pon onpon gudo e npon nu we ra don lembulu wanu mi yo no ntel ga no ro sun we sun gregbe tanda we do sin ba te be ro le da fo gbe dan si do ya ku esin àwọn egbo won ye yo no nu vono li di akwede si di o gbe nu e we ka gbe boro emi kuna yi to mo nkan to me do asi emi ton to mi ku si o fi pass pe asi to ka mo to mo nkan to me bo ka yo as eve ye we si te ka e ro bi agbe yen jo ton ai ada fo kikle nu kan ton na ada fo kikle nu kan ton do asuwe yi to me lo blo pe we gbogbo we go àwọn lo me na ba we ya na mo do fa che me de si e sunu we go mo le la mi o do me aso we ya o via na mo do fa che me de na le bo jo do be na yi e ke na yi si e a ye ga yi je hun e don lo wo le agbe yo
la dale vous. Bon, il Mais vous dites à fond pas itomea. Toi toi mais il est là. Bien itomea. Mais quand même là mon mine le bo azan ya ton. Ben na itoma bloqué attend. Eh asa ya ton ado. Mi mo mine yo e mo wetin bo mi igbe ni mi tu mine sin bo ayi igbe ni yon e blo se gba do po a. Eh we ne ma wo ya subo no edane. Ayi igbe ni e kan mi la mo mine lo bo ayi igbe mi no po bo po jewe lo bo ayi igbe mi bo yin meto le ko mo tu meto le bo do chi bon kan itu o me on e na yin we meto connaissance des parents na blo bo mblo bo adonu do. To me yiwa. Ene un ko do alo to me se ko damine e tun family ti le me lo tun family ton le. E ko damine boyan si e ndo ma si no gbeji ni un ko ro gbe si so me ba da suwa ni. Amo ndo eniyan e si yi fi debu blo ko debu na fine. Bo so no ka do ena lo be ma ka tun to ko kan e kan na itu me na blo sa e ren na gon. Ni e kan na gon lo bo yo kan na ta so che de do mi o damine. Mi da pare ni mi de ya. Ara no konto me no lo bo. Mega eri e kon do to kojo mi wa fi mi do an do kojo ko. Hun ni do ama si no wenwe ama o igbe ni ya. Wenu a igbe ni bo meto le ma ka o tu an. Ama si igbe lo be yi lo ko mo nko to an. Wenwe an ja cheto me o ati ape wa. Dáwọn ẹ̀sùn. Ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ wọn sí. Adọ́ yín mo mẹ́ọ́ chẹ̀chẹ̀. Mi mọ́ mi lè níyàn. A o igbe ni America o tu meto ele ya. Tẹ́gbẹ́ lo mana du e bo. Lo mana du e bo do meto tu an. Ero do mana du e bo akoka o tu me an. Àmọ́ mi yí gbé yín pé kó má gbé lọ mi àdá mi dé. Èmi àdá mi dé. Ẹ̀nà ló tẹ pọ́n ládọ́ ń gbọ́dọ̀ àti ẹ̀pípa tó gbé ẹ̀yìn yí gbé ní bọ̀ mi ó nà pọ́ sí ìgbàlódé. Alors je t'aime. Bọ̀ yí gbé Tó ní. ka tu an no to ka to me lo to de ka o tu an. Bọ́ngọ́ àti ẹ̀pípa ẹ̀rọ náà mi dúdú sí tí ó nà ọkọ̀ máa tọ́jú bí wọ́n ṣe kó sí. Ẹ̀rọ tó àfọ̀dún kọ̀ mi sí. Ẹ̀kọ́ àti ẹ̀pípa tó mi nílá. A check pa to me o e ren o e na bro ni o. Oh gono. Amo yin na do da pa mo nkan ton pepe dia. Lo hu jo ko wa na do ni me di. Kojo ko wa mi adon me de. Amo jogi podo dagba ke de ko. Mi no se si lo bo nyonu. E to me lo mo ko ero po ewe. Bo da su de foro don. Anti eno je. Má jẹ́ náà ó jẹ́ ìfìdí gbọ́n. Amo jogi po dagba gidi oko wa. Ko do ile di yo. Khesi dinu nyonu ni jo edo ma jiya bo yin wa nu bo ni jomido. Ewe zombo ma so si to me ati ko do ri. E do ko ka bo sun gbegbe na da si ba se lo yi da fo gbe. Khesi tewe. We me no fi bo to me fi. Bo ra si to e di khesi na e na do ma yi to me ayo. Ha no fi fe chubo. E o fi o fi bo si gbe me owo cho e mi sunu mi sunu. Ó bí yọ jíjọ́ lú ẹ̀. Àti tó gbé mi owó cho a. Lo na do azo e wona suna wa bo yin wede. Bo ko susu mu fa mi to e yo. Lo na do do ba na go. Eh da pa mo ko to ko jo mo. Hold on me mi le do. Go sa pa ko to ko. Adetu na yo nu o. Suna yin adetu na yo nu a. Ako gbe to me no. Yi to me bo ba ko bo yin pide. Eya yi to o me don bo nwa tu no mi yin wa nu won. Bo nu yin won lo yin wa nu we yo. Anu don kaka o. Ara ade won. Baby sunu na wa. Na wa. Mama da zo wa kaka enu abi ogbesi. Tó me de tí me kon ko ìgbé. Be sunu aloyan bro no fi bo flafo inu mo me de kanji. Be kono yin aso asibe me ru to gudo be nu no. Ko to me kaka nu kwe. Bo me me ko to no jete bo no wa na gba mo no pa yeye yo. Ku me ne ta yin awe klo wa. Tó me de tí me ká ko ìgbé. Bo yí pọ̀ mọ́ tẹ̀mẹ́ tó pọ̀ à. Dáwọn èso ẹ̀. Dáwọn èso. Nu fi nu bi apasa to. Ho te amo lo ko mo ko to do. Dáwọn èso ẹ̀. Àmọ́ kó e gono do ya. Kó do ya no do nde je ndo nde me. No ayin sun glegbe nu won. Donu kun do menjire de nyan po dagbe po ran kan ho bi o. Bo nyan po dagbe po ka kan ho bi o. Bonu nyan ma kan ho bi o. Adwanzin lu poro tenton me. We ndo de nyen me fi ni yo. Bonu na ito me je we o. Bonu class yen ton do nu ko we aton. Na tun na zero time ndo menjire de. Asite yo. Nu wa bo mo gege. Nwa bonu mammo ya gege lo nyonu de si de mo gbede ya Amoya wa yin. Pe e so de di ya Ne ko dai. ayi bo me dia bo mi dia bo Na. So. Azo no wa die. na ba ke na bo mo wa tu ra wa so nkan Hold on to se zo ya no wa. Ewe nkron. Ó wà. Bo wa we. E lo le fi. Oh. Agbasa vivitan. Dio vi mi lo din le yo. Ire na to asu e ton do benablo. Kwe. We ya e kwe do po ya be mana
pon kudo wa tedi lo me semaine tedi lo amo ngari ko mi ado ko di ga do yo nu ada we bo ma plan senji ya yo ni ya we bo ko yin ba ko wa ada si to bo plan to so senji do pe bo to me o e si wa pin glu e si alo pate e do feed yo wa me do feed yo e no ananu bi yo akana nde yo ya be no yo poeton ba me le dudo e kale de egbe ti be no le san do apa ile bi fi ko mi e do sister nu le po bo bi ene ti yo when we aro ni le san yo dagbe na jorowe si e da o bi na pa akana ko do kan yo so ino wa ya male si wa le ni mi jo dawo eso dawo le mau dagbeto yo mau dagbeto ma bo mu hele ni dodo bo kan gbere e mai dawo eso mau dagbeto nu le po be no san goji bodo mondia ye ya no edua kekere ayo no ye ya no edua lamu ro fi po ba do dire we ya aro dire abo jodo bo ikwe yen we ade nu ya me ga de e do do fi na ko won yo ko to de so de ya ko we amo egbe ti yo e na do so de ya dawo semaine do o mewi si ali pa ko yo na dinomi ton le yo ye o si en do apa ne ko bon anabo te to me do e do fine e do ko do fine din sane mo do de no apa yi meme mo kra meme e no kra yo no yi meme le amo asiku si be so asan to de pon yi bon e do nu bi tu o ina da fo gbe no mo fe e na tenu mi ji mo na gan me si aso wa mi ni ko ta je mi na sun ta do apa mo ko ton lo si je ko do aloblo mi e bo do kan le ko ton ko do ki ho e na tenu mi ji do ko mi ton ko mi do je mi se egbe dion divie egbe ton le ka so do run dide mo nko ton wa mo na jo asu eton de lo ba ena iblo lifu ewe lifu aton koko edemo amo tiyan e kana poro mo to ra o akwena do to gudu be kana to do ho e ton aton mi meru mi po etin le mi ka na jo asimi ton to lobo ena i to me lo iblo ko ewe ho aton a cho mo nko to yan cho da pe ya mi jale su mi do fifa de go bo mi na e asisa ko yo ide mi koro wala to gbe yon ino mi wa pa ko Aziza ko je wo e o mi no pla Aziza mi de su mi no te pon le e je mi no pla ni mi me no vraiment na ho ya me ve no Aziza so le bi o bi je mi no pla e bi o mi le vo yi jo no dagbe do po anu mi e do kan je tin so fo ya mi ton han ton le kan ji lo bo inde sun tun kan ji to nu mi o le mi de bo mi do ganji mi dagbe mi ya mi do pe na klo no mi no se black pon odori mo ron ko mi ton e to mi ton ji mi bo sun yi mi o jinsin ouais répondre au côté à l'état civil oui ina je mi dimi si lo mi ton lo bo wa we mi na to ni mi akunu zan gbele bi o mi dele mi o go si am message o bono atin jon wa le nkan ton kan black pon kanu ti san lo bono pa ma o mi ji hande o pa ma o no gbo e amo ko to mi na ji pele lo bo mi na bi o gbo na pa chubu ben wa kanji nu di dale non de kuntoe to bono dodo mawakolo jikpo dokpo no de kunu towe akolwe bono dodo mawakolo noe nukumo po nukuma mo pole ye no de kunu towe do mawakolo nungbo welo nungbo maua kolo kudagba lobo gangan nungbo medele ne me okana chi sole dagba lobo penzi tale medele ne me okana chi oi we posun le volet dagba deso medele ne me okana chi wekegbe odagba boklole medele ne me okana chi mi donu mi bo nugbo oko nugbo mawu akolo aklo janwe bon tole ti dale kan odagba ara ibo kono awono pe alo hunno gbo no le hungan le gombo ni ere wa no iton le kaka yanda kuno pe to ran da chechi ile bile kon dogbo etion akuno dagbe to le daso lo dahun le hun dagba gbo ne le su pon gbo ne e mo ko to ne kasiki e kulo no bo na chere mi din hawo mi no ji lo bo no pa kuno mi be ka ji din ko to mo na mi bon ado
Nous sommes bien en 2010, 2008, 2010, un album nous contentons. 2010. Oui. En 2016, il est rigotant. Donc ça fait déjà 2010, ouais, ça fait pratiquement, ils ont 12 ans. Oui. Donc oui. Oui, nous sommes bien en zone Niédi. Oui. Ah, mais en zone Niédi, vous l'avez vu. Nous sommes en zone pour papa. À l'âge de 16 ans déjà, nous sommes rendu pour papa. Mais non, pas là. Toi, tu es racine d'Ahoué. Toi, tu es racine d'Ahoué. Gantmon BC. Gantmon BC. Mais les soirs, nous dirons le bâton dans le café. Oui. Toi, tu es mais on a dit le point, mais tu es Léodia. No yeno jona me mahuna jona jesuge o soka me lo we wahina sia we tobo so bodego me do ayame dan jeno jona me mahuna jona jelo sulo me de wa nyando we do ayo e me jeno soka me lo ana do ale dagbe ano na gbeto ma una na we je we sin e we so mo ebi ami kwa mi o ma no khosun lo wucho no se ami kwa se do e mo kwa do nu tla kuno gbeto ina brunu mo yele su hunta mi to ahazo hakacho ajemeji hanu potu ma meji lo bo to otun kanji mi do un je julo koko dayo le gba se mi ni dai choji ha won ko ton kan ni oyin lo yin jinu yen di we ya jinu be obi gbeto le bi e ma oyin wanu bo gbeto le bi e ma o ka won dandan aho Jesus Christ sudo satinji yo e sunu gbe obi mais dès ayika ton dekin pe mo kun je wo nu gbo edo Jesus kudu mi ta me ehin tagba gbe lo ton de si agbam e donu mi bo maka tun alo a do mi de tu ande chubu nyina dono da ya e lo gbe to wa ande bo nyina dono ya e o do me jimi le yo yo vetole nu ma o bo yo uzu nyina dono yo we me de jire bi nyina dono e mi de wa so yo nyina dono a donc Jesus Christ ka soit comme gbe obi bo me de nyi gbe do a ketu me do que dion mawo enyi wanmi bo se Jesus do Jesus kudo ta emi ton me yo bo me o yi se do Jesus Christ il faut sin ku do azan ton gogbe yo mais on les un gbeto yo de vous bon e bo nyina do vodo acheru gbeton dia donc eno ye kale la we ya yo di do we church ga de su di do we ya do church ho mi blo le ma una blo mi blo e o jomi mi ma blo nu bi gbeto di gbeto mo nu kun je we yo na do ale gbeto to gbe ro mi e wole mi gan e we do amo ko to mi flan pẹ̀lú mi e we mi gan jombo na mi o gbe yo yo de do baba Jesu tun kana mi lo e ye de do sanvo bo kana mi du deji akolo tun kana mi lo e sono mi zon ka me toti tengbe ganji baba Jesu ko wajauna mi e wajauna mi lo suga bo mi o je jolo koko nyan do man do ache to jije ba nje jolo koko Jesu ko i weton do sanvalo nje jolo koko nyan do man ache lo jije ba nje jolo koko mi dele mi je jolo koko do nu epo inu nyala kan le bi o mi je jolo koko si amo ko to meji yo e de mi me keke si nyala do me che mo na kan ho de vo bi o mi ogo no aka je jolo koko nu gbo nu gbo a jolo koko yen je din ni o lo yen aporo ma di sin guso e o kusu so wa yin lo an je jolo koko ndi do akuru no ekubo fondo tati mi bo we chile o bi pata lo yin we hu yi atoko chile o ama da yi ton do kanji we o yin so ba ro ma ido to pastor de alupo ketu ko emeri ton epo a lo ha ton no la wen da pe le ma wo do ni la wen da pe nu no sogbon yo e wa kan ton lo na e o ino jo wen da pe o do bo je agbode vo yin ji e na agbon lo o mi gbo ma ka kon bi o me la ko o ka mi ton mi dele o ma wo kere je mi na no pa alo de olele so mi ke mi na pa ilo pere pere ndo mende mando na mendene non vi we mi ajanu maruvu ayo nu maruvu bene tume non vi we mi o mi na dida mi keke mi ze ipere lo hamo ko ton lo se lo fi mi di mi ze kan ipere mi ze ipere adonu hunde chalebo makpodo no zoto epo do mi maganu hunde doa mende maganu deje Numboe mi magenu de doa mo we me de magenu deje
do akwenunu lezu wa mono fe bo wa mununu lezu do kuno mi gbona mi ni wa dagbe na mi hinuzo no vi we minye oh menu do we singa do na mi do jure mi ton we emi lo joro to taligbe bene vite we singa do emi lo suejro podo joto bene to chen menu do we singa do jure mi ton we emi lo joro to foligbe akluno we basi gbomo na gigwe ton hutu ene mazon dimbo mi hindo kan baba toro jan we basi gbomo na gigwe ton hune ene mazon dimbo mi hindo ime vovo ndo mede madovo na medene non vi we mi ye ajanu madovo ayonu madovo ro bene to me non vi we c'est que blo comment me dire nous no faute de connaissance à tout bon don mais no boali be to mon ku je nu wo na boali ya no matoro ya don me gigi we sino no beto ya no ku we no le no ku ene ya beto yin donc me lo poje mi nde gbon mi me ya ay ku ma lo poje mi ka bodi encore drapeau ko no ya dalu mi c'est donc do gbe ni no ko to ero ke e kunyi ma o kere mi no pa men we na pon beto yo mo na beto mo ku je nu we yo we mi no do ro kamera ni ma se na igbagede oh Aziza do mi do kaka Aziza ma dandan bon gbe ton ino sonu me bon ko go ton le o ino so ino mo mendede me bon ma o pipa ton me on e mo do melody on ate abide ro ta ton fon gbe me mi ro abide me amonu kun je ko do de me bon gbe o kale bo jen yin lo fine bon yin do mende bo edo ya zero mo kwiji mi ton me ma kan gbeblo ya bo ndo ado gbe o se we ino do vibration yo vo no do mo ino na hon de bon na kan bi Aziza do menjele de kan flan rami ton le o pipa ton podo no mi ande kan do poton le o mi do yi o kan wa no mi we ya allo mi do kho me ya nen le kono yin bombo mi no de kan poton mais de mauno na jomi bo no pa han le de bu sin do ko me mi no de kabe e o ando gamede ya echiri no do idon me ils ont aso yo gade bu me jan so aso sin so aso gade bu me donc esin zam afonsi zanji bo no wa yi me esin do adu alijibo yi be bo amon ndi bo e fon ka o mais plusieurs fois nous han de nyino dile o no kika ma ko kika e we no zombo parce que nous mo je no do e o mais non na ha don e no do si c'est do don welo mais non na ha don e ko do mi de bo mo do mais non na ha mais de buma de bona sin do mi we no pe mi welo même mi so blo mi de fidion e ko mi ton question est posée pour yo ne bo e ton si we me mais diwa do mais bigbode do fine bo no gwa no bigboto e bigbode bo enyo bo nu do we me no no ton gbigbo we do fine gbigbo we gbigbo we bo ma we so wule awuton nu mi c'est que ma wula nu biton beto ni se furu gbe me donc na alors c'est rano bon fana Desu me. Azali wa nkoto yi Oh, do gbe ma sida wa kaka. Oh, no ko be via domi yo. Egbe tin yo khasna le bien no jen ko ba ne ka mi de ma jen ko a. ni ko cheri so nyon dilo honore yi lo mi do sosusu ma sosusu ni oui ko donc je suis no sosusu mele do mele sosusu mi donc c'est déjà très bon même Ko o pe nu khasna ko dije o. Gbe o jiwe dinjo de yi ro we do le deso eno pla gbe meton do ni ko yi ro nu me yi no gbe meton pla do donc ko to yo ni ko hen e ken nu e ma so gbe ganjiro do nu o mele mo yi ro do ba no sio jen be gbe to yo na do mo jen be Le mi kai wan ma ko sa din no mi tele bi no ko ma o sa le ji fi mi to yon ka na ida bo ko no. fi che nyon da bokono ye est-ce que bokono beto ya kai fodun e beto ya dinyo bokono e vite dayo ne ko bokono ko mi na pe Kanji. ni pe na khle ete boko ete ma usi na la honu boni e na mo ni do honu bo me je do beto bi do honu bo me e tochi o no tochi me jimio kaka je dinyo tron no donc na gbe wani we
Non, c'est ton ou mes billets, peut-être. Ah oui, c'est possible parce que dès que film introduit, il obligé de aller tirer pour aller. Toi et donc, si toi tu es pour notre époque, on m'a on a wada bengu. Disons, oui, peut-être toi tu m'as comprendre là. Lo bino jime fait boy tu nous bidjen kono me ya. Do mawo era bloc père toi, ma bloc père vieux, ma bloc père vidéo na wa fi auto de mais ainsi de suite ma on ouais. Donc peut-être oui ma auto pour une dédé. Bon, il doit donner du dos et na zone. Ma on a y bon tu na donner bon na comprendre. Sinon vaudou inde d'ailleurs ouais vaudou. Nous yeze do noa ye ouais vaudou, nous ouais vaudou. Bon nous ouais do na pon me le normalement. Nous ouais do na pon me. Nous jodo choti pa kwe nous de dijero vaudou pa kwe lo ouais. Il suffit simplement que vaudou le ni monde. Nous science nous de mauna yo, c'est la science je peux maintenant c'est timé pour moi yo. Bon science mi do ou d'autant. Beto bi do ou d'autant. A mailo no bleu lo atilo no bleu lo do ou d'autant. Do mawo zia chetondo. Ndé mawo bleu le bio a chetondo biji. Bi no do a chet no do bigbo. Azia tino po no do bigbo. No do honlandi. Aso ekungba e do bigbo do honlon. Aso kan de boy do bigbo do honlon. On le te ko mawo do edio bo ze dai yo. Ewe kanozando. Nous avons mis le vaudou, les bidis, ouais, nous avons. Bon, nous avons les billets, est-ce que nous avons eh oh, mais il y a son nom, il y a son de gloire, nous gloire sodo, poser camoufler, nous avons parce que nous sodo à tingloire, bon, mais on est obligé de dire que nous atteignons dion, mais nous dion, au soit des wenu, atteindre, bon, soit atteindre à gagner, alors que eh ma bleu billet. Beto wezeru aganu mbi donc mi ndo no mi dio temenu no e na ko menu mawa atiwe mawro ni pache nya e beto na pache mbi mais nunu edo ache podo gbigbo de mawu atimiti dale me yo mi do na zan nu ndi dandan me bi no lo de we combiner fi di mo le bio nunu wesi tu yo voulais na son nuene de bonalita inu we binu le kanachi la so caméra ne di mo an lo talia inu we binu bonamu no ma wo ne o parce que ina fine di o we do mi de fi bi na chambi bona kle me de voulait boy na kle me de voulait so est-ce que ni na lita inu ne bi o ne kanachi ojo ho bon ma wo ka dagba so mo bon do dagba mi mo kan pa ko mi kan le mo afo clean wa faut de gege we bin dans les bimé mais nous décidons de que il faut combattre, mais il ne faut vaincre jamais. Il y a tant de il y a du midi et qu'abodo le malheur atteint souvent le juste. Nous y a nos plats mais d'agri à onéondo. Tanyana kan yo et nos djemé d'agri mais mavo mawo et nos décimé djewe. Tanyana kan no dje beto d'agri mais mawo no pour les gassimé djewe. Donc tanyana kan sin wa et non wa e ka wa mawo no pour les mais gassimé djewe de non pour les mawo kere so et so eto. Etienne Medina oh Aziza mi do randie ni to ya alo mi do randie bo mawo pa no randie bo mawo pa bo randie ni to wele bi lo mi wele bi be ni jiganu mawo do fini bele na se mi de na se donc to mi do jin to so bo jiru bolo et que mawo ye mi sin blon tibo gonde nu mawo wa rien ndo hanjiwe pour que mawo ni clo ya non pas ma se va clo et que clo bo ni de me de nyo e se va bu ya tino nde mi no blo debu sin gonde nu mawa mais nous bi no blo le bio nous beto le wesi c'est vrai mawo to to ngigo mais beto no se han ouais c'est era chelo meeting lo bo e o ablode paja tiyan we kande konu kunwe ko we mi lo lulu etin lo aikunpan mi ton je fi mi je kande bodo akulu no ni do mo me we di akulu no che ni mamo ye we monde ni mamo mo kode ma uche ko me yo to ma uche gigo na to uto che mezero agato kini wendo judaton adonu ododoru mamu ni no me we di Jesu
Wlenganto Jésus tche kokpon bede nye mamo. Dogbi go tche gberote. Nye fonye na kpakluno do susu egbeto. Susu egbeto edamolo. Do susu egbeto. Susu egbeto edamolo. Do susu egbeto edamolo boy ma fonle. Susu egbeto edamolo boku ka osowe. Bigbo tche gberote. Nye fonye na pa Jésus. Ane nu pere wa pare ko efere lo gboro drobe. Temi da kuno che. Mando mo kuno che. Nye wa do peranwe. No toche baba wiwe. Nye wa do peranwe. Do na dagbe na je so wa na mi ugbetole. Kosu poge. Akluno che. Nye wa do peranwe. Akluno Jésus che. Nye wa do peranwe. Dagbe na je so wa na ugbetole. Kosu lobo gege. Ogigo na we do long we. Ate no black body e ka no dami bo mi no ho no a. Ouais. Bo no kana dami bo na ho no. E ado tron no ngandi e tin do no wa e tin bo mi na ho no fini a. Na ho ni bo la meton na ya. E bo mi na don ma wo ha mi na ji aro. Quand no jibo etu. Ye tron ma ha no ji. Chobo yiro mi un. Je don na ji ma wo ha no ye. Bo na khala ye peut-être. Vodou ye ton na khala ye vodou. Agba ko mi na black ko ka o de ton ne. We go. Ah we go ne. Ouais. Bo aton go din do ateme. E do ale jija we. De ka o de jibo e na se pere din a. Ba wona se ni je. Do ye ton choje na bi wa gba egbele mi ma do se a. Nye cho ton je na yo we gba egbele mi jo wa lo gbigbele ne do. Do ene we zon pa wa fun bo do to ji tegbe. Wa lo gbigbele lo we zon pa wa fun bo do to ji tegbe. Accident bo do alita. Wen do bu kan. Enu bo je vovovo. Agun bo gbele. Agun ko bo do alopa. To bo gbele to ko do gbe bo do meme. Wa lo ne mayon. Nye cho ton je na yo we gbegbele mi jo wa lo gbigbele ne do. Eni we no he gbe ple nu bo ko ta ji mi zero ateji egbe owe yin ete. E ka ren na jo a si meton. Alo a sou meton do. Lobo itogo do blo le aton. Black po ren na jo a si ton do lobo na e blo we aton do togo do a. Hina do en bo level do e o. Do we le big me ready. Ma udo ali nu bo ai to me. Bo wel ko je sin yi we. Bo na ino don. Bo na jira ilu. Tu na wa place pro pe we me yo. Ma we do ani yi yo. Na we hon ko no pipepo. Wa no fine ganji. Bo awa ndi ndo a. Asitu lo kan wa ndi ndo a. Me. Nu indo. Mo na we jomi obo ado akwe. Bo jan gosi ki diade. Bo na yi to de vous me. Bo na do wi dia yi don yo. Ni aka jasi to edogun. Bo no makada kwe mon koton alo. E no ma da kwe mon koton a. Ma ba mi wa jiya ne. Na so me bi mi to me. Bo fidion asitu e yan dun ponko mo bo na po ko na gwe. Alko mi je don cho adun mo ko na gwe adun chaki wo mi cho ko na go mi yo. Mi je don mi na jiya. Nada. Mi na jiya. Lo me we bi to na blo 20,000. Mi na jiya si. Azori ọkọ ẹ̀dọ́ tó na gbogbo fi tàn pẹ́. Donc il faut un bio ayi me iron limpon. Ayi me Bono to. Do i man limpon a ina jagonu menozo kabi ina jagonu mauresu. Sinon il rien ina jo aspect on do. Bona ito me. Mais mo lu po e ka bo nyodo ina bo jo asimet ka ya sumet on do. Bo ina to me awele bi we dépend moyen de me on do yo. Edo ye. E na yo black pon lo bo e na ho ni me do fide e o me on ya wesin le de flafo alo de we e bo e ba bo e na do ari ni mi fini alors quand je ka yo mi de il a mis le 97 72 00 66 97 72 00 66 ou bien 95 49 81 72 95 49 81 72. Ablo de gbaja sin ku yodu emi de independence sin ku yodu emi de e blo kwe kande kon kunwe lo bo mi je mi de susun si mi do kande lo na jini beneto ori le mi je mi de susun si gan ya ko du mi de Blo kande nu independence parce que e po nu town independence e po de ou
Aha. mi ma jejuro koko do côté nene yin no mi de mi politicien ame mi ma wona mi jo mi o mi ro nde kun we ni so pon kun to mi vote mi sin ho no a ni so pon ko che pon ko che ru fidion je vote mi sin ho ntia et te ka so to wa de ni e ka so e so pon ko to wa fidion e so pon ko 500 e so 500 euros wa fidion e na yi 500 euros une fois 650 fois 500 francs. Et ouais, naï. 650 francs fois 500 euros. Ouais, naï. Mais ta fois, fla, et Gana. Mina wado do hando pome lo ma wona do mi kanji. Ganji boy na wa. No wa ko mi de eno yo lo kankoho. Kankoho we no wa le nkan ton. Bo mi yo mi deji. Mi do ko pe bi ni kankoho, mi ko we do o mo. Mi na no friend do black on bo fino bo. Ino gama khona nde nulo die mano jo kanko ho jiwe mi ule miwa bo mi do yon ble pondogo gama khona nde nulo mano jo kanko ho si émission lo ji miwa wa mo gbe tolero jijo me aya je gigo ni ganho gano henwa zedaga ino ganho gano henwa Ganwe kobo mule dodo fibo to vivo me. No baro to si ganwe ka ho bo mi do pla black pon de suwa lo bo mi me wa ina mo no wa le nkan ton mi tu do go ina che no black pon din akuno bo to na no po he lo bo e ko no se wa ina gbe odo lo bo mi de mi no se lo bo no yen ni na ina no se do we bi we no kan bi kan me bi ami ni e mo je me san pa we. Ena chenu black pontin le na pa metan do aziza ko si apa ko mo da pa ko mo ko ton fo mo je me o le mi no wa mi ka wa ko ile nkan ton gbe yo mi mo fa gba sa mi no ta mi ondo me do aso pe de lo bo yi no wa apa mi ton fe le mi no ta mi ondo aso pe yi to le jibo mi no yin mo je metan do to yin po boko na yan jipo mi ko le vo Django awo nsin fa me Ena che. Yemi ka de kon Ganji. mi dagwe mi a Beaucoup de wa famito. fait to me lo Fait me fne. e finesi E fne ganji. e a chere mi tin chetu la klebo egbe o mi na kendo gbe yeku tu wa mi kana ya pa ko mo ko ton ko yo utu amendi mi do bi we te yo tout e ka de din bedo innocent ni fa innocent ene o mi na mi mo je meton tu wa mi na gbe yeku oji ne ka no e do fa na lu te ko tu we na je te lu ji ne apa ko mo ko ton kan yin Eyo, ndogbe no mi. Bo dogbe no ya mi me puntole. Ba na oche ni do puro tonle. TV yo ni na mo je me pe de yo yin. Ti yo représenter beto. Tero. E représenter beto. Bale mi no do mi dio hwe. Alors mi do anniversaire bo hwe na wa bio we eno do yo ndu jigbezan pe mo te nyone bo te o e kan ton zon wero po me a mi na moni me ya do ndu anniversaire ti azon wero po me na me na bo dile me ho mi ton le o no blogun bo mi a o sun do yin eno mo TV pondra que me bon je hudujia no me oma otun idea me de ma to wen atun yo fa atun de azun wa gbe fi yo a mo TV po na zonji bon je hudujia me yin atun buide bodo fa boton so na yin o adona o te ni fatoi me o senwe o me o yi esumbote we o mais c'est bon mais de la timbo non saint TV do faka ben pour mon je agoluji abe je TV luji lo en principe hier sonde le do fene ben fo we to bono oduteni famaiton do e o saint TV do faka me no an nu ganji we ye sonde le do fine lo ben no fo we do fene ben fo we
Bon, et on rodo, bon, les fight de oui, on no table mi, gudo ga bo kwe, de bo okwe do million. Et ni bo le gla, bo no mi, gudo bo no te. Do me khole on te content de kono mo te dai mi mo. Même là. Te wende. Et ni no te bo no mi, gudo. Ben, e fo e sur le bi, bo a route yo et no le vole da. Mon le quoi? Bon le pon. Farouti bon, kofua. Fa route bo. Fi bi famia. No kunwe mo e kwe lo me le mo e kwe ja we yo me a. E no da. De le tin be no gbe. E gbe no cambio e o. Ndewe amoro bo kan tu wa lo fa vite go bo e na cambio ro ple no vola fo. Ni a cambio ni ma ton do kun. Mi na vole ka fa do temi do wo ne. C'est que de lo wi bo na ble wi. Mon ka izo mo fa jawo yo. Oyi kan fa ana osundo. Mo ko tonji. Mo je meton. Kun ni ma mo tevi pombo osundi yo. Te oton. Bo ko no fi diyan e o du teni Faton. Bo fa bi ru fi le jen ye jere le su o yiro awe mo ko ton kan yo bo ina inti o ina loni. Fa mon coton le ina chenu mi dindo fa no yin lo bono jolo par exemple metondo e ka iro e mo te po mo ho te do e to pa ki mo te po lo jako in fa ka mo e mo we yesu lidi we ino fo e ka na lu te ni fa meton bo na go malesi Gandhi kabi ga do ya lu te ni fa bono go male mi me te kala jolo me de yo e rena le faton to bona du tena fa ena ho wala bi play boblo sensen ina chani me je mi me do fa tinyo ina fa ni mi o mi na tun no te yo ekoton lo bo ko ayan jiro eni blo vle bodu te ni fa meton we choboje agu oni telibo ni le ka mo te yo ina tun gbe on ewe mi na le bo aya pa mo ko ton fwe wede fonu chetla klebo me na ken lo gbe ye kuji. O chatula clever good afli bejo gbe fumeje poli gbeyeku o mi jabalo ti saboko atoboko boko no to gbetan le mi jabalo bi bo njabalo dagbo ti asante o sale yan danwe yo bo ya chero to ti dadu jigon bo gbeyeku no mi besin ya disi mi ton kuyo gbeyo aga mi na ma lo viropo e bo de won lo viropo era tomi a lo viropo ere do ko bi yin a lo viropo gbe yo ne iye ku mi awaya mi o mi tomi mi na ma lo viwe a lo viwe e bro gbe iye ku ne bo mi ze fa do gbe tomi o gbe yo bo ko da ko lo sunu wen iye ku enyonu sunu po yonu ne gbe ye ku ero so guna geze o kankaron gbe ero so guna geze bo kanon gbe adiro po ono maka na vivo po bone kana odibe gbeyeku ne bo gbeyeku no mi odo no do tagbani fami no do ani asome ide a gbeto de ro fremo ro ye adoni we kaboro vonton de bo de no saro aliton do poli gbeyeku ji ero bokoro yin zo mi na sen chobo kana sen liwono bokono izo we na sen to bona sen aliyono gbeyeku ne ero kugbe topo ra ma laro ete ma ro poji gberopo kugbe topo na o ma laro ete ma ro poji gbebu gbeyeku ero podu magaru gomelikun obligede gorisuna brigade gbeyeku ne era iwaza vima zakwe akpari na me akpari kana ohanya gbe iyeku ne bo gbe yeku oja inu mede o kawe kan o senwe sen o e ozun yibo temi o ro fi adogun ri eni ba gbe yeku odo kodo adogun bo e maro mindia adogo ene o ena po e maro mindia adogo ena no te ka be na njia be class do nwa yonu ton to gbe ku no le no sunwe o sen o abe yuzumbo tewo asi oro no wa wota e ga yonu e o mo du mo huyon mi no no eni o dala mepo won ton po ntetu e do mo ku gbe to
eno ya pe do kuto me gbegbe toro so eno ya pe do gbefi e izun kan me no yi o pe ro zun kan me ero fene o e pe zun kan me ni gbegbe to gbo pe o ma hunde a ola e kugbe to huo ino mala bronze eto to ya pe don e do ro me do zo apa me do so zo apa bẹ́ẹ̀ni alẹ́bẹ̀ òun ló sùn kan mẹ́rin yìí mọ̀ wọlé sí dali mẹ́rin ọ̀sán ọ̀húnbó ni ẹ̀mẹ̀rẹ̀ bá wà ìnú ma gbẹ̀gbẹ́ tọ́ asítọ́ kan wà ó táwọn ní súnú ọ̀sẹ̀ wẹ̀dọ̀ ẹ̀mí kò sùn kan mẹ́rin ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn ìrùngbé ẹ̀pẹ́ ẹ̀dọ̀ rendezvous ló sùn kan mẹ́ ẹ̀dẹ̀ kọ́ kàkàrà àsúwárọ̀ nà fíẹ́ mi ló gbọ́n ẹkú sùn gbọ̀n bí o méjì era tema suka mesa li obuwe aji ero no weno redeo adogo karo nuton bo etion sunu wole wile libo ridozu nkan me ku gbe to po e karon kun dowe bon do nli jan aviti do ero kun do bon bakpo kre bon o te aman le jibo kan lenu je fina je me amo ìrànwọ́ no ma tóní yàn no na dafo ni asuto bura isu kan me on e isu kan me gbero po kugbeto ewunde a gbegbeto so ewunde a gbegbe o kugbeto sin afun e no re isu kan me on afun jedo o me gbegbeto ra mi kuna zapa o yo iho meji ni wa fun boni minima kugbeto aforo wuli nemi eba mi no duo ero la e ba ma adingbaja ni ira don ka gbo kugbe to zon afon ji lowo be ma e ton wa ikwe mi lo so yi afon ton o ze ri gbegbe yon no na dafo ni aso bura izo kan me on e re ma ton do erokun doro no bendi nu e ero iyo ijedo me adogoro no ton gletere gbegbe to ero ma sha so ewunde a kugbe to so ewunde a o le ko je fi na ero je boro ron we ali eto ton kugbe to yin ko emoro gbegbe to sin do do poro nuwo pero ache do to ene o nde bi o me gbegbe to eyi do kan imasi oro do me nawe nteba de boafi ade o eton we yesi lo yonugbe to sin emire je mi o je do me yero khoro yo kugbe to bi ara gbe to kan tero do me egbe la huboro khoro do ha kan le yaji gbe to asemi ton e era siton kugbe to apon adogoro terele ero ila da hoyo je u da bo mi o gbo pe da yo le pon ene ome eni wu yo no o ma boni abi ni yemi ton ba yupe gbe to mi ko na hu ira don do so kan me ka ele gba se singide do ere o bo wa ntare e wa ro sungbo me aji kugbe to be ko kole bora ya so mo afomi to je domeon ero le o ina ngbo di ejama echama dio kani da ho le ka je do me dio emi no enu gbe lo de asemi ton emi no so mi do se do ko ya cheji eni wu yonu o me gbogbo yin ton bo ele gbara yon bayin lamba ile acheji ro kun ile gbara do ni gbegbe to ni do kude mi oro ni kugbe to so ni do kude mi e ma wole odogudo ele gbara yin yan do yonu si asama e devio ton bo so ni kugbe to ya eni mo yi eni bo odido wo apara yonu ni gbegbe to ya eni pra asito yin kwede ejeje don ya aji vio devo o e ogbado fi sagbero kugbe to po gbegbe to po na ma laro ete ma dodo poji de oni do poli e poji o gbe eku no le o di le mi o dogbon vivo no rando ipede be ka won sin do ma wa do wuwe to ton le do
kɔli gbe yekume bɔn vodue ka dɔkoro Pas mon compte Dieu. kɔtɔ dzi yɔ mina mɔ dan yi dɔ wɛ doɔ bɔna mɔ kuvitɔ bɔn tɔxɔsu ogɔna o nu yɔ tu tɔxɔsu ogɔna yi vie ma zi bɔ ilẹ̀gbá oblo mọ̀ sọ ní àmìẹ̀dẹ̀ ọba mẹ́rin sọ pé àtìgbọ́n wà ìkú yọ tọwọ́ sọ òdòdó fẹ́nẹ́nẹ́ gbéyẹkú miàbí ọ̀sùn yìí mẹ́rin náà dù àgàlàwò sùwà yàdù kúkúwà yàdù kúkúwà kàlí kú ní ilé yọ ìnàdùwà ẹ̀nà zá àvọ̀ wíwí ya. Yo wi chicho. Wu chicho. Ikenya. Ya ro ho sin akalaya. Fio ho dio meyo ekanaba. Namo. Wali gbe yakuji. Yakuji. E pe ni se fun bokona. Bora yajiyo modo enayin. Tintime toru apa mon koton pe. Be yaku modo legba wa kun e gan me mon koton ran legba to ran na du fla fo. Legba ton e do ran ya o ndo me use mo tewe e do ran ya o do bona ando legba ton ko. Apa mon koton pe. C'est la club gbe yeku ejiwe bokono anyaji tanweyon no bo me po egbe te dudu e kai nu taji lo bo mi do na fami ton le chobo e po de do pe yeku me mi na do sun isin apakoyo ne e kalevo do tinle mi kenkle to no seboni no kuno chi ahwa e mi ko setian modo before nje e ne bokono anyaji aloka mi to mi nana. Eyo o ni mero bokona yiba mero kalavi ajagbo bo medical no so bona yo mi allo yana wan 7 milo wazabijio menazi plus 229 95 74 58 53 na so ironume no me mon kotole ina chenu miti be yeku no le o asiton we no wan mi ka tun no owen wan fi no pla me yo ne kun mo do David ton e asiton mo do be yeku we ni mon koton egbe ton saro mo na wedding an mi na sodo fine ina chenu dokporoko mi ton pokodo ablo de gbaja mi je mi lo suno si e ka ro pe mi gare ablo de gbaja mi ofonde me mi fonde bo na bio to gan mi tan le o àwọn gan tetemele wo eni temo boni ayika ni oja ni to vile o bokaro mi je mi de si be do eso mi karo mi de si nugbo kan bi o eni oyin ni na do ko pizza ti mo do no nu ganji we o to fa ino kan gbegbe mi je mi de suno si we na pon lo le kan igbe ti si mo do epo de alokan mi tan diyan ere so e tin lo ina ifi mon koton mo kan bi do me do mi je mi de suno si ni ko pe asifia no mi chele aro de gbaja mi do ku eru esin ina chenu mi je de so le rugbo mi de odi do kan ko ji mi to gbenu mi tin obe tv la primaire kan ko mi de mi lo po lo to gbenu do ablo de gbaja pe ni on pe da pe jin ina ni do poropo mi ton kan e pa che lo to on FIFA na ye ton do edu FIFA me jen wo modo FIFA si kan je wo edu don ku do poropo mi ton le de me mi ton le kan ho ton mi ton le de suo na do gbenu yi je le poro to pon la gan po to pon gan mi ton le po na do gbenu me mo nkan ton le ti do njulo nu o da bo